تعزيز قدرات القادة الدينيين في المنطقة العربية لمكافحة السلوكيات الخطرة وتعزيز قدرات النساء والشباب، باعتبار النساء والشباب فاعلين أساسيين ومحوريين بهذا الخصوص. فنحن نتحدث بالنسبة للنساء عن 52% كيفية وليس فقط كمية في مجتمعاتنا، ونتحدث عن الشباب باعتبارهم يحملون ويكتنزون طاقات إبداعية تحتاج إليها مجتمعاتهم من أجل تجاوز هذه الممارسات السلبية. ومن أجل أن يتمكن القادة الدينيون من القيام بذلك لا بد من الانتباه إلى أبواب ثلاثة. الباب الأول هو أن بعد التملك يحتاج إلى إقناع وجداني وليس فقط إلى إقناع فكري وعقلي. والإقناع الوجداني يتأسس على جاذبية في هذه الأمور ومفهومية في الأمور التي يراد تملكها. وهذه الجاذبية وهذه المفهومية يحتاجان إلى جهد، يحتاجان إلى نوع من التفكيك ومن المضغ الأولي بكل الأنزيمات التي تجعل هذه الأمور التي يراد تملكها يعني قابلة للاستبطان من قبل الفئات المستهدفة. وهذا يحتاج إلى قدرات معينة. القيام بهذه العمليات لا بد فيه من قدرات. الباب الثاني هو الوعي بالسياق الذي يتم فيه هذا الفعل. السياق الذي نتحدث فيه أضحى سياقا عولميا بامتياز، وهذا السياق العولمي فيه طفرات من الأجيال الحقوقية ومن الأجيال التكنولوجية ومن الأجيال التواصلية ومن أضرب التأثير والتأثر التي لم تكن مسبقة من قبل. Aujourd'hui, nous sommes ravis de participer à l'invitation de leur habitat Mohammedia des Oulémas à cet atelier régional qui réunit des leaders religieux, des acteurs gouvernementaux, mais aussi de la société civile pour discuter, partager les expériences et identifier de bonnes pratiques en matière de lutte contre la violence et en particulier la violence basée sur le genre. Vous savez que cette violence basée sur le genre qui touche beaucoup, et en particulier les femmes et les jeunes filles, est dans tous les pays un obstacle majeur à l'atteinte des droits de l'homme, tout simplement, puisque c'est une atteinte, une violation des droits de l'homme et donc c'est un obstacle à l'atteinte du bien-être et on va dire même du développement général et sociétal des différents pays. Donc aujourd'hui, il y a une expérience très intéressante qui a été menée par l'Arabita Mohammedia des Oulémas avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et qui consiste à regarder dans les textes sacrés, les textes religieux, les éléments qui permettent d'articuler un discours et une réponse à ce genre de problème. Et il y a énormément d'éléments en réalité, et c'est ce que cette analyse a révélé, que les leaders religieux peuvent utiliser pour prévenir cette violence et pour justement agir en faveur d'un développement durable, inclusif, qui et protège également les femmes et les jeunes filles de ce genre de violence. Donc c'est ce qui sera discuté aujourd'hui. Les bonnes pratiques vont être identifiées et nous l'espérons, un socle d'action commune pourra être dégagé. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.